Dobrodošli u najnoviji video. Ako vam se dopadne, lajkujte ga, a moj kanal pratite. Klik na prati je besplatan. Evo kako da uzgajate ljubičastu daturu ili đavolju trubu. Datura je rod zeljastih biljaka koje potiču iz centralnog Meksika. Biljke su blisko povezane sa brugmansijom. Ključne razlike između njih su cvetovi navika rasta. Brugmansini cvetovi trube vise kao privesci sa stabljika, dok su cvetovi trube datura okrenuti na gore. Brugmansija je malo drvo sa drvenastom stabljikom. Datura je zeljasta biljka koja može da poraste u visinu preko 2 metra. Kao i brugmansija, svi delovi biljke datura su otrovni i zato se i nazivaju đavolje trube. Datura je otrovna ne samo za ljude, već i za životinje, čak i za konje, goveda i ovce. Ova ljubičasta truba naziva se i datura metel. Tokom zime stabljike dature uginu, ali na proleće iz korena izrastu nove. Daturi je potrebno puno sunca, može da raste na skoro svakom zemljištu, ali najbolje uspeva na bogatom ilovastom, dobro dreniranom zemljištu. Jednom uspostavljene biljke tolerantne su na sušu i ne zahtevaju dodatno zalivanje osim kada su visoke temperature. Prilikom sadnje razmak između biljaka mora da bude 1 metar. Ako ne budete uklanjali precvetale cvetove, ova biljka će se samo zasejati. Cvetovi su prilično veliki, veoma mirisni i mirišu slično kao orlovi nokti. U ovom videu govorimo o ljubičastim daturama, a mogu biti i bele, žute i lila. Svi cvetovi datura otvaraju se tokom noći i žive samo do podneva sledećeg dana. Otvaraju se samo noću zato što ih oprašuju sfingi moljci koji su aktivni noću. Obavezno uklanjajte precvetalo cveće kada se zatvori. Vreme cvetanja je od sredine leta pa do mrazeva. Ako ne uklonite precvetale cvetove, biljke će razviti bodljikave mahune koje su približno veličine oraha. Napunjeni su tamnim semenkama. Da biste sprečili da mahune puste svoje seme, preporučuje se da ih uklonite pre nego što se otvore. Nemojte ih bacati u kompost. Seme možete posejati na proleće kada prođe opasnost od mrazeva. Seme prekrite tanjim slojem zemlje, a trebalo bi da nikne za 3 do 6 nedelja. Seme možete posejati i u zatvorenom prostoru. Seme zalivajte uvek flašom s raspršivačem. Daturu posejte ili zasadite na sunčano mesto koje je zaštićeno od vetra. Odrasle dature vole umereno zalivanje, a one koje su posađene u saksijama zahtevaju češće zalivanje. Prilikom sadnje u zemlju uneti sagoreli stajnjak. Kada biljke porastu, početi sa dodavanjem NPK đubriva. Pred cvetanje pojačati fosfor i kalijum, a smanjiti azotna đubriva. Dature u saksijama možete prihranjivati i tečnim đubrivom za cvetajuće biljke. Datura se osim semenom može razmnožavati i reznicama od maja do jula. Izrežite reznice veličine od 15 do 20 cm. Uklonite donje listove, umočite reznice u cimet ili hormonski prah i posadite u vlažan supstrat. Redovno zalivajte raspršivačem, cimetom i vodom. Orezivanje dature je najbolje početkom proleća. Datura dobro podnosi rezidbu, tako da može biti prilično i drastična.
Ne zaboravite da prilikom rezidbe i uzimanja reznica obavezno nosite rukavice zbog otrovnosti dature. Daturu tokom leta obavezno zalivajte u saksijama čim se površinski sloj zemlje osuši. Dature u vrtu takođe treba češće leti zalivati. Daturu pre prvih mrazeva zaštitite u vrtu debljim slojem malča. Saksije sa daturama unesite u zatvoren prostor na temperature do 15 Celzijusovih stepeni. Ako živite u hladnim klimama, orežite daturu na 30 cm od zemlje, iskopajte je i posadite u saksiju. Saksiju unesite u zatvoren prostor. Tokom zime je povremeno zalivajte i vodite računa da se ne osuši. Datura je sklona napadu virusnih bolesti, insekata i gljivičnih bolesti. Morate je preventivno prskati protiv virusnih bolesti, gljivičnih bolesti i insekata. Daturu držite što dalje od dece i kućnih ljubimaca jer je veoma toksična i može biti smrtonosna. Seme i biljku možete kupiti u rasadnicima cveća.